इम्पोर्टेड हुकूमत, नोटों के सर कलम करने वाला लीडर, नोटों के सर कलम करने वाला लीडर आपका और मेरा उम्मीदवार मलिक नवाज अवान जिंदाबाद। ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਲੋਧਰਾ ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਸਦੀਕ ਬਲੋਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਰਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਬਲੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਬਲੋਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਬਲੋਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MNA ਜਾਂ MPA ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ MPA ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ MNA ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਤਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਇਤਨਾ ਹਲੀਮ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਜ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਪੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤਕਾਬਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਲਿਕ ਨਵਾਜ਼ ਅਵਾਨ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے 4 گھنٹے سے آپ ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ مختلف لیڈر آ رہے ہیں اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں ان کی بات سن رہے ہیں اور پھر وہ جا رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے یہ بڑے جذبے اور جنون کی بات ہے اور اس کے بعد میں چودھری ناصر اور ان کی تمام ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ انتظام کیا اور اس کے بعد میں اپنی اصل موقف کی طرف آتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا انتظار کیوں کیا اور میں کیوں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور کس لیے یہ بزم یہ محفل سجائی جا رہی ہے کیوں ہم سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کوئی ایسا خاص مقصد ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے مدِ مقابل ہے وہ جس جگہ پہ بھی جاتا ہے اس کی ویڈیوز چیک کر لیں جتنے بھی آج تک اس نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا اس کا پروگرام نہیں ہے کہ جو آپ کے 50% پہ بھی آ جائے اور وہ 10 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو یہ جو 10-15 بندے بیٹھے یہ بھی چلے جائیں گے
इस वजह से वो पहुंच रहा होता है और उसको कोई ज्यादा जगह पे कोई इनवाइट भी नहीं कर रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सूरत हाल ये है कि रात 3 बजे तक मैं बिजी रहता हूं मीटिंगों में और जलसों में, और लोग वेट करते हैं। तो इसके पीछे कोई खास मकसद है, कोई खास अल्लाह की मदद है। ये इस इलेक्शन को, अब मैं आता हूं, ये इस इलेक्शन को आप लोगों ने आम इलेक्शन नहीं समझना। ये मेरे खान ने भी यही बात की है कि ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, ना जनरल इलेक्शन है ये, ना ज़िमनी इलेक्शन है, और ना ही तहरीके इंसाफ और नून लीग के दरमियान ये इलेक्शन है। ये इलेक्शन दो बड़ी ताकतों के दरमियान हो रहा है। उनमें से एक ताकत वो है कि जो झूठी है, जो फेक है, जो अपने आप को सुपर ताकत समझती है लेकिन असल सुपर ताकत नहीं है। और दूसरी वो ताकत है कि जो वाकई सुपर ताकत है और उसका अलम किस मर्द मुजाहिद ने बुलंद किया है, उसका नाम है इमरान खान। और इमरान खान ने कहा है, जब अमेरिका ने ये बात कही कि मैं सुपर ताकत हूं, मैं जो चाहूं इस दुनिया में कर दूं, जिसकी रजीम चाहूं चेंज कर दूं, जिसकी गवर्नमेंट चाहूं चेंज कर दूं, जिसको चाहूं कत्ल करवा दूं, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा अल्लाह सुपर ताकत है, कोई किसी की जान नहीं ले सकता, कोई किसी का राज़िक नहीं है, कोई इस दुनिया को चला नहीं रहा, सिर्फ मेरा अल्लाह चला रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने कहा कि हम वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे जो तूने हमारे गले में डाली है। इसलिए इमरान खान इनके मद्दे मुकाबल खड़ा हो चुका है। और ये बड़ी बात काबिले गौर है, ये सोचने वाली है, ये आम इलेक्शन नहीं है। यही बात खान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। यही बात खान ने कही है कि ये जिहाद है, तो इलेक्शन कैसे जिहाद हो सकता है? खान की बात को समझो, इस पे गौर करो, फिक्र करो, इसको इस तरफ से डाल के उस तरफ से ना निकालो, वरना पछताओगे, तड़पोगे जब आपको समझ आएगी कि हमसे बहुत बड़ा कुफर हो गया। इमरान खान ने इसको कहा ये जिहाद है, तो क्यों कहा था ये जिहाद है? उसको इस वजह से कहा था कि एक तरफ अमेरिका अपने आप को सुपर ताकत कहता है और दूसरी तरफ मेरा अल्लाह सुपर ताकत है जिसका झंडा इमरान खान ने उठाया है। इसलिए मुकाबला दो ताकतों के दरमियान है। अब आप लोगों का फैसला है कि आपने अपने अल्लाह की सपोर्ट करनी है, आपने अपने अल्लाह की तरफ खड़े होना है कि या अमेरिका की तरफ खड़े होना है। अब बोलो किसकी तरफ खड़े होंगे आप? अल्लाह की तरफ। अपने अल्लाह की तरफ। ये झूठी सुपर ताकत को खत्म कर देंगे, इसका नामो निशान मिटा देंगे और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ही गालिब रहेगा। और इसी वजह से इमरान खान कहता है कि ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। तो आप भी सोचो, नून लीग और पीटीआई के चक्कर में ना बैठे रहना कि ये मुकाबला हो रहा है। कोई बात नहीं, एक तरफ नून लीग है, दूसरी तरफ पीटीआई है, एक इधर को वोट जा रहा है, दूसरा उधर को वोट जा रहा है, बस हम आपस में बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। ये सोचने का वक्त है, ये जहाद का वक्त है। और जहाद के लिए आपके पास वेपन कौन सा है, किस तरह से आपने जहाद करना है? एक तरफ फिरौनी ताकतें हैं, दूसरी तरफ मेरा अल्लाह है। तो आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल करना है। और आज से आपने ये तैयारी शुरू करनी है, वोटर लिस्टें मंगवानी है, एक एक वोट को सीधा करना है और सबको अपनी तरफ लेके आना है और उनको ये बात समझानी है कि ये मुकाबला पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है। ये मुकाबला पीटीआई और नून लीग का नहीं है, ये मेरे अल्लाह की इज्जत का मसला है। इसलिए आप लोगों ने निकलना है, आज से एक एक घर के अंदर जाना है, जिसका भी वोट इधर है उसके पास जाना है, उसको बात समझानी है
اس کو اصل موقع بتانا ہے کہ خان کیوں کہتا ہے کہ یہ عام الیکشن نہیں، خان کیوں کہتا ہے کہ یہ جہاد ہے. تو جہاد کرو. جہاد ایسے ہی ہوگا کہ آپ لوگ جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کو اصل بات بتائیں گے. لوگوں کو یہ نہیں پتا، وہ اس کو عام الیکشن سمجھ رہے ہیں. اگر وہ اسی بھول میں مارے گئے جو آج بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کل کو وہ اپنی نسلوں کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے. اس وقت شرمندہ ہوں گے جب ان سے ان کے بچے پوچھیں گے کہ بتائیں بابا، ایک وقت آیا تھا کہ ایک طرف امریکہ نے چیلنج کیا کہ میں سپر طاقت ہوں، اور دوسری طرف عمران خان کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ سپر طاقت ہے، تو اس کا مقابلہ ہو گیا. تو آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ تو بتاؤ. اس وقت جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم شیر کو ووٹ دیں گے، وہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہم نے امریکہ کو ووٹ دے دیا تھا. جب وہ یہ کہیں گے ہم نے امریکہ کو ووٹ دے دیا تھا، تو ان کی اولادیں ان سے کہیں گی کہ بابا آپ نے کفر کیا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے ہمارے اوپر بھی ظلم کیا، آپ نے ہماری غیرت کا سودا کیا، آپ نے ہماری عزت کا سودا کیا. اب میں باہر جا کے کیا بتاؤں کہ میرے باپ کا نام یہ ہے؟ تو اس لیے اس کو سوچو، اس پہ غور کرو، اس پہ فکر کرو. یہ عام حالات نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے. پوری دنیا کی نظریں ہیں اس الیکشن کے اوپر. پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہیں، پوری دنیا کے کفار ایک طرف ہیں، اور ساری کفار کی ہیلپ اور مدد امریکہ کے ساتھ ہے، اور تمام مسلمان اور میرا اللہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور جب بتاؤ کہ اس دن جب فتح ہوگی آپ کی، شام کے وقت جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، امریکہ شکست خوردہ ہو جائے گا، تو اس کا جشن صرف ان حلقوں میں نہیں ہوگا، نہ پاکستان میں ہوگا. اس کا جشن پوری دنیا کے مسلمان منائیں گے، اور آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے. اور اس دن آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اور آپ خوش ہوں گے، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ کو اطمینان ملے گا کہ ہم نے آج اپنے اللہ کی عزت کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے ووٹ دیا، اور اللہ نے عمران خان کو عزت دی. لیکن اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ آپ نے سب نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کی ٹیم ہے، آپ کفار کے خلاف کھڑے ہیں، آپ نے جہاد کرنا ہے. ہاتھ کھڑے کر لیں، سب ہاتھ کھڑے کریں جو اللہ کو مانتے ہیں، ہاتھ کھڑے کریں. آپ نے سب نے وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ کہ آج سے ہی آپ نکلیں گے، ایک ایک گھر میں جائیں گے، ایک ایک بندے کے پاس جائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں ہے، یہ الیکشن امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے. یہ الیکشن دو سپر طاقتوں کے درمیان ہے. ایک سپر طاقت جھوٹی ہے اور دوسری ایسی سپر طاقت ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس نے فاتح رہنا ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے کفار کی زمین پہ کھڑے ہو کے کفار کی زبان میں ان کو بے عزت کیا، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے اللہ کا نام لیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب اتنا بڑا مقصد ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں ڈرتے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے نہیں ڈرتے، چھوٹی چھوٹی گدڑ بکریوں سے نہیں ڈرتے، یہ چھوٹے چھوٹے پولیس والے فون کرے تو ان سے نہیں ڈرتے، یہ چھوٹے چھوٹے پرچے ہو رہے ان سے نہیں ڈرتے. اگر سامنے موت بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت اللہ کی عزت کے لیے لڑ رہا ہے، انشاءاللہ اگر وہ شہید ہوگا تو جنت میں جائے گا، اگر بچ گیا تو وہ گھاٹی ہے. اس لیے آپ نوجوانوں میری بات سن لو، آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے، آپ کے فیوچر کا مسئلہ ہے. خان آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ. آپ لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے.
आप लोगों ने मिन्नतें करनी है, जाके अपना वोट निकालना है, अपने रिश्तेदारों का वोट निकालना है, अपने हमसायों का वोट निकालना है। इलेक्शन डे पे सुस्ती ना करना, सुबह फजर की नमाज पढ़ के फौरी तौर पे तैयारी करना और अपना वोट कास्ट करना, उसके बाद घर वालों का करवाना, फिर रिश्तेदारों का करवाना, फिर ऐसे लोगों का करवाना कि जो लेजी हो, जो सुस्ती में बैठे हैं, उनको साथ लेके जाना, सारा दिन शाम तक मेहनत करना और उसके बाद फिर आके 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह से बात करना कि ऐ मेरे परवरदिगार, आज वक्त आया था कि तुझे किसी ने ललकारा था तो हम तेरे साथ खड़े हो गए, क्योंकि हम तेरे बंदे हैं और अब तेरे हाथ में हमारी इसलिए डरने की बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। अगर कोई ये बात करता है मुझे डर है, मुझे खौफ है, तो मैं कहता हूँ बहुत बुरी बात है, ना अपनी तौहीन कराएं। कोई किसी को डर नहीं है, कोई किसी को खौफ नहीं है। अल्लाह के लिए निकलो, जब अल्लाह के लिए निकलते हैं अल्लाह की मदद आती है। ये अल्लाह की मदद है। 4 घंटे से आप यहाँ पे बैठे वेट कर रहे हैं, ये अल्लाह की मदद है। हम जिधर जाते हैं अल्लाह के फजल से लोग हमारे हाथ चूमते हैं और लोग कहते हैं, एक दफा कहते हैं जान भी आपके कुर्बान करेंगे। ये किसने दिल फेर दिया उनका? किसने उनका दिल फेर दिया है? वो मेरे अल्लाह ने फेरा है। मेरे अल्लाह की मदद आ चुकी है। अगर ये बंदा कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं 30,000 की लीड से जीत जाऊंगा, तो मैं इसको कहता हूं कि जो वीडियो आई है वो भी चेक कर लो। 2-2 हजार रुपया दे के कुरान पाक पे हाथ रखवा रहे हो। अगर तुम जीते हो तो वोट क्यों खरीद रहे हो? क्यों खरीद रहे हो? आओ, मैं उसको भी दावत देता हूँ, आओ, छोड़ दो, अभी भी वक्त है, छोड़ दो इनको, तुझे अल्लाह फिर इज्जत देगा। इन्हीं हालात में छोड़ दो इनको। ये गद्दार हैं, ये झूठे हैं, ये अल्लाह के मुकाबले में खड़े हैं। अभी भी अपने गुनाहों की माफी मांग लो अल्लाह से और आ जाओ, हम फिर भी आपको कबूल करेंगे। लेकिन इसी हालत में छोड़ दो। एक दिन इस दुनिया से जाना है, क्या अपने अल्लाह को बताओगे कि अल्लाह एक तरफ तेरी टीम थी और दूसरी तरफ इन बेशर्मों की टीम थी जो चंद टके और पैसों के लिए बिक जाते थे, जो अपना जमीन बेचते थे, जो हर काम करते थे तो जो मुसलमानों के खिलाफ था। इन्होंने उस दिन से मेरे दिल के अंदर आग लगी है जिस दिन से इन्होंने कुरान पाक की तालीम जो कि इमरान खान ने लाजम करार दी थी निसाब के अंदर, इन्होंने आते ही खत्म कर दी। तो बताओ ये गुलाम है तो और नहीं, गुलाम नहीं तो क्या है? ये अमेरिका का ऑर्डर आया कि खत्म करो इसको। कहीं मुसलमानों को कुरान पाक की समझ ना आ जाए, कहीं मुसलमानों के बच्चे कुरान पाक को तर्जुमे से ना पढ़ लें। अगर इन्होंने पढ़ लिया तो ये बहुत बड़ी कौम बन जाएगी, फिर हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आते ही उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। तो मुझे बताओ, हमें तो ये भी इजाजत नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ा लें। तो आप कौन से आजाद हो? कौन सी आजादी है आपके पास? ये आजादी है कि आपने खाया पिया और सो गए? ये आजादी है? इसको आजादी नहीं कहते। ये आजादी नहीं है। आजादी वो है कि आपका जिस मुल्क के साथ चाहे आप उसके साथ डील करें, जिस मुल्क के साथ चाहे आप उसमें जाएं। रशिया से हमें सस्ती चीजें मिल रही हैं। पेट्रोल 30% हमें रशिया सस्ता दे रहा है, गैस सस्ती दे रहा है, गंदम सस्ती दे रहा है। लेकिन चूंकि हम गुलाम हैं, उसने ऑर्डर दिया आप नहीं ले सकते, तो हमारा खत्म, हमारा मुआहदा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। और आज अगर इमरान खान की बात मानी होती, इमरान खान की बात पे चलते, तो आज पेट्रोल 150 का ना होता बल्कि 100 रुपए लीटर होता। जो 250 पे चला गया ना, तो ये महंगा ही ना होता, 150 से 100 पे आता, क्योंकि हमें सस्ता पेट्रोल दे रहा था रशिया। लेकिन हम गुलाम हैं, हम नहीं कर सकते अपनी मर्जी। यही जंजीरें हैं जिसको आपने 17 को तोड़ना है। जब ये जंजीरें टूटेंगी, इमरान खान खड़ा होगा, दोबारा अपनी मसनद पे जाएगा, पूरी दुनिया को ललकारेगा, वहां पे तकरीर करेगा, पूरी दुनिया उसकी तकरीर सुनेगी और आपने इस्लाम उसको अक्सर मुसलमान बिल्कुल मानेंगे। लेकिन अब काम का वक्त है, काम करो, छोड़ दो, जब से छोड़ दो मीटिंगें। बात आप तक पहुंच चुकी है, बात आपने सुन ली है।
अब भी अगर आप ना निकले तो कब निकलोगे? अगर अब भी आप ना निकले तो सोच लो, इस वक्त खान आपके साथ है। अगर ये बंदा दिल बर्दाश्ता हो गया या मायूस हो गया आपसे, तो हमारा नसीब बहुत खराब होगा। हमारे ऊपर ये मसल्लत हो जाएंगे, ये हमें मार देंगे, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। ताहयात हम 300 साल तक गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इस बंदे का हौसला बढ़ाओ, इसके साथ खड़े हो जाओ और इसको पूरी ताकत दो। जिंदाबाद 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 अब नारा लगाओ, बस अब नारा लगाओ, सबने लगाना है, पूरे जोश के साथ लगाना है, ताकि आवाज जाए दूर दूर तक और सबको सुने कि आप खान के साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।